Cash. Ofi mo mpa ma kufu ado. What's that because mo ibi? Enye se owu asem na make. Na dey. On se de me bompa ya na me hu se ase sonsono ne moa. A pipi bebre na me bisa sa dey. And o se enam se nkofo a ekekere no. Nkofo e de ne nante. Nkofo a eye no matia ne nti no. Ebema na bre efri afi mu nko. Nyame adum nti yakoye nimpa sanse wo eneme yekabo mu aya ya abusua kese a yemutiti a enyeye ni nyina ne se yedo nyame e de yebe Awurade nti e de nyame difu akuku da mu a wo muti sunsun nyuma se na de bia de bro na in fact enei de ewiase edi modifo bako a se ye kadidin a se bempraduasa na ye nka ne din keke anase ye modidin fere sanse nyuma hodo a waye from last 2 years ba last year be this year mu no sini nyuma a waye na di ne ho adanse ba bia be fa bia no obia wo nwum bako a woto na obia wo asem bako a woka efiri se adifo mu ne ye the captain ne e de aba no meka wo hu ni pakra meka na se me kire Amansie Jatabruwa, Captain Fantastic, Captain Extraordinary. Ono edru say ya, wo rasun sumuna fe. De eyakura ye ne fe, na ye ne die say de onu hia say odwuma de sna auto Amansie sunsun kase. Brabe o juma oja sunsun kase. Brabe we juma Amansie sunsun kase. Brave wa juma oja sunsun kase. Brave wa juma Amansie sunsun kase. Brave wa juma oja sunsun kase. Brave wa juma ba ko se o de sigana no le ba o che. Ode le ba onche ode mpaja no le ba onche o be o dance de Amansie bofu bi Amansie bofu bi Amansie bofu bi ole ba onche Amansie usunsun gesie Brabe we juma oja sunsun kese. Brabe we juma Amansie sunsun kese. Brabe we juma oja sunsun kese. Brabe we juma Amansie sunsun kese. Brabe juma oja sunsun kase. Brabe juma Kofi ane sunsun be juma ene wa frem ntam do medase sunsun be juma ne sunsun be juma ne medase lebre du ha bin du ha biza da bra enu nti na nyame ma twahia enu nti na wiase nyina aye krado so mo ba be hwewo so mo nim se sunsun ni chance ye adwuma nyame enam adi yesu yi bibia di kire wiase ba bia wiase kodru ye hia obi ti se wo a wonim sunsun nim fom na sanye onu abofo a omi abofo fita ye adwuma mo kire onyema hodo aba wiase o tena se o yi ni o ma kire no ene o ma ya krado Osoro hini Yesu yedawasi yejai program dinu Yesu mojamu. Awurade ma omanti ase ni hunumu ni nti ase. Awurade yejai ohwefo bia o follow me no hwe me. Se wo na wo ma dankwa wo na wo ma tumi. Ma omanti ase e wo wo nkyerkyere mu a wo de ama me so e wo Yesu di mu nti amen. Amen. Awusa fa yada masemo makwa ba bi o. Amanse bofo bi Jataburu wa ne. Ehia no ana in fact ene de. Susu na ura. Tia won sama wo do ka baba ni ye hwe
bambo se obi o bambo die na kire se o bambo because come here say as obi wo ha obetia frede na owu abefa no ko o ha frede na asemato no o ha frede na ne ba bi afrim as wonjune hu a wonte ase enti ene ye ba bebusa se bambo wo ha kwan be so na nipa no befa so obenya bambo no na abofo a obu yes adwuma na ene sen ti ene be esikasam abofo a wo so obu esikasam ho ban e be twuma abofo a wo so obu adwuma no ho ban e be ebusua abofo a wo so obu abusua no ho ban because ye hunu se so obi wo ho no nyame di for kra na se bi wo anya bambo kese a otumi firi ho ba ko Kofi what you say ene onchechire mu ano odin na ene memfa kwanya we so enchia madofo obi ajos ene me fans na me babi o jama onyame hira no omo afa me petru ho ka omo sponsor me God bless you na on say amanse makura akra oh yes say me wakra Thursday Friday Saturday ni dey acha 12 na me free na maba kumase na unim se me babi o jama na de one na busuafo ye ma me wotema no ano odin Kofi me se me diru akra me ka se ne me di fufu anope ya me di fufu na fufu na akra that say amanze sunsun no o man Ghana so me mu yi na babi o ma me no ehwe me bia busua no nyame hya Kofi ma de be ye den se obi di na koma ene nipadua nyina be ma wo ebe ye den se na panyi minister edi buo ene ani die be ma wo ebe ye den se doctor mu a last week doctor na ne yere abubu chese wadojo na kuma ne pressure ekosora ye de oxygen o ma ya wose we die omuntimi nya biem munyinu me mfa ne nko oja nyame ho na omudi ne be pie manimu no aya na o kan se enne ma ono so frɛ me se amanse ye ka bi oshi e Nigeria kasa Igbo kasa ye be pe obi o te Nigeria kasa no a kyerɛ yase o se tamo ebisi wo Bible mu emra na obi yale na ni da so nyina asa no na dan na ye ma ne obi kotutu soro ne eto no fi soro obeto o ma wani bere a fa hudie be de ebisi enti doctor ne ka se o hwɛ de na asie ene de na ono a wo ye doctor na o ma hwɛ wo de yire na bibia ntimi nsi na o de bepie manim no a onyame na me so a me hwɛ no ne ho tɔ no wie so beda so wansi obi 1 year chi last week mo ha doctor kese se o sai o hene owura ha no awroro ne mpaboa o se ka bi shi fa cheme e senka me beda wase nanso unima de hwɛ sunsumu a ye frɛ o man Ghana me da bia me kasa wi an nkofo twitwa na pop wura sunsumu wo sunsum Kofi Ghana uni sunsumu a da bia me kasa adwuma na ye no obi ani de onyankopɔn ye de eye no me amanse capito ndi sa wo hwɛ me wakra kai sɛ wo hwɛ me wie ya amanse me ba be hia wo achimota kings enyam paibo enya asore eye 101 cancer ye friend patupa cancer how ni amane ne kodanda bi ne daw so nyame tifo maame a wutie me papa wa bobra no obonefo de ne nsa to hyebre so yare adokura busua no breguo sunsum di mochi emrante a wutie me na sunsum kuta me ntino mummra wonyame abasa ne ni tumi na koso akuta me na ho ana medi sunsum aba be pie na wonim se da bia me kase akra wo wura akra wo wura o enti sa manse e mafiri amanse a esa me kosra krora atare na se nam di sunsum nyuma ye de egu fom enti obi biara wo akra na wa brabo na si fom how ni amane ne kodanta bi ne daw so uye bibie nyeye no be hia me 101 na patupa council no ebeye makai se obaho Monday Tuesday Wednesday oba be to secretary ho na wa book number wo de ba be hia me Thursday Friday Saturday okay na onyame be yi onyame kumase nso ye kwasiada
Sunday, Monday, Wednesday. Na makwakra akoto aso. Kofi onyame nhya ohwefo no utifo. Menim se wo hwe mwie ya papa kache obusuani ni se o mahia me. Na mbre na du Kofi. Yan hwade bi. Ana ye kasafa white white angels. A ebo enipa ho pai. Ekwan be so kura na unya bie. Ana ekwan be so kura na eno mo nante. One yamfa ye papa TV Joshua baby owo bia no onyame nhira no da bia me kase ewiase ade bia ye bibini bia ese enye papa wudi ayese ya de pa TV Joshua ana ma wo hu se adoma tede ewo ho na eniwa nyina ono ne Africa ha sofwa na president for kono ho pa eno na me amanse me na mekuta sa ade ni bi mene onyame difu a president beba me na ase mire bi ba Ghana ni wiase nyina behu fi se me dikira ma unsa konya ne ye wode a se me kase ye sei Kofi ase kire ne se ene metrew time a onyame frɛ me na me se TV Joshua time a onyame frɛ me omo a ehu me no na me wo van bi obi di free tele be chair me na ma brande ho na me na mo hu se stickers ebobo ho te se TV Joshua that time tirimi ene me nipadua nyina no e se TV Joshua na onim me no onyame difo nyankopon ma me adoma kyede na se me de me saka wa de hinta de ekoso bi a omo atie me wan interview bi nim se me ansana me be yesofo kura na woda me nkyɛn a na sunsumu kasa kyerɛw me na me yese ye kwan fa so na me baaye no na me hu se satam na bonigas nso wo pretibi na TV Joshua nso ye de eye bi ana me ka se awurade ma me bibi fon sonko a enipa be hu se adom no eboro so na o ma me operation kan ho enti me guta sa adom me nsa tere no na Kofi enam se me dia abofo na me ma abofo aduane na me ni abofo kasa na abofo kyerɛ me de menye enti da bia da abofo kyerɛ me de meye de meye na ye wo bamba abofo no so e bia me nyame difo me pesa me ye bamba Kofi me ye nyame difo me ntimi nkobo so ho me ntimi nkonsuo ho me ntimi nkoba bi bone bia de ese me ye ne se me nhwe nyame difo na onhwehwe bambo mame na me difo bambo obeye ne se obeye asase so bambo asase so bambo ne ye dai asase so bambo ye nsu ahohom na abotan ne asie ne enua enti ese me ye saa no ma ne nyina de ma uteni ye pa enti saa de no so obi de ukoma nsu a enyawo obi de ukoma botan a enyawo obi de umadua enyawo obi de ukwasie ya asase a enyawo fi se madinka ye ho adwuma de ahyefo ana maka saa ahohom ne nyina akyekyere wo odi mu de ahyefo mama enti spiritual no madinka ye asase so yemra bofo a onyankopon adema nipa bofo a ede wonante enu nti na mentimi command ma bofo bo me ne o man Ghana bi sida me na mentimi kasa ma bofo bo na papai life o se nipa dia papai pate de obi bro bi no yes me na onse sofu bia wu South Africa sofu bia wu ehye hotel no nansan ya this year last year no ofre me so pese me man bofo ni bia nanka oye kura no se obetwa me flight amame nanka omaba be hia me anka eguso se memfa me passport no nkomo obi wa Accra o ana oye de yeguso aye ka me ko be ko ho akoye adwuma ne de amano no obi akoku no osa connect akwa bi wo Nigeria big mind pa ade ne mame anko no so mo de ne ba ye buku tulipanka nipa no so fukase ya wo Nigeria o anko obehye trip na ma yes abofo adwuma ne bi di ayede e di ama no obonefo ayede akwa akuku no yen hwa de bi Kofi ene ya kire asase su bambo asase su bambo ye dey sa wo de ohuma sunsum e wa asase so na obi de ukoja entimi anya wo so eno na ye be kire wo se asase su bambo ne ye se metuo sesi yi se ma ya asase su bambo na se obi de me koma asase su bambo na sunsum no be yi ne ho adi ayede aka bibia ayede a kire me eno ye one ebia me ye Kristoni anase ma ye bambo anase sunsum bi di machi sa sunsum na edi machi no
sɛ yenya ye abɔfoɔ bambo no bi de ma wa abɔfoɔ no ne ba wo nkyɛn no wo bɛkasa wo da yɛ so mu bɔfoɔ no te sɛ yɛmfa nse TV Joshua de no ebetimi aba sɛ spiritually no angels na one ne nam no ebe bie bibi so akyerɛ ne sɛ ɛnkyɛ ne taama so no white angel yes TV Joshua yes Kofi TV what yes Kofi abɔfoɔ obi otumi command bi akuta abɔfoɔ na ma me nkyerɛ wadeɛ bi bɔfoɔ no on sɛ osom ne yɛ a eyeye ma wo ana hunu sɛ wiase bibia yɛ wo plus and minus ana obi ade years a ɔde ba ya obesom wo mo ana obi anso ebia obetimi anya bɔfoɔ na wa akoto sunsum bi ayede aka ho okoto sunsum na obi ankofo bebre wa asase so mo anim da ombewuo yes Kofi na sisa de na real so obi wo ha se obewu a otimi hu se obewu ye bekyerɛ wo nyame de ene bonsam de okay yen started the first yen for bonsam de ye say me ankasa me de mo akowura society bi mu me de mo akoma bi a me de me kra akoma tumi bi a enfiri nyame all court ne Illuminati ne Freemason anase makobosum bi ho makosunsum bi ho makwakogyina ba bi a fresh spirit ma frɛ tumi boni bi a o hye me so ma me yam adwuma waboa me wabrabom ne waka kyerɛ me sɛ ɔno bɛboa me e bi a wadimandi bibi manya wabusa me bibi manya nti so wabusa me na sɛ manya de a ene obaba be ka kyerɛ me sɛ ɔmame bi a na wɔtwe sɛ manya obekume okay ana ɔmame bosome manya obɛyɛ obekume na sɛ no sa de wo hunu sɛ ewuo bi da wani yes ana ye wo bi nso wɔ nso a ye years ebi a ye connect ya de na ye ka kyerɛ sɛ ade no bɛ so 5 years ɛbɛ so 10 years ɛbɛ so 8 years ɛbɛ so 20 years a ɛyɛ spiritual enti wan kasa onum sɛ mabrabo na mebɔ no 20 years mebɔ no 30 years 40 years 50 years me wo years bi a me ankasa maka to ho a ɛda manimu a menim sɛ saa mere no so a me kra no bɛyɛ dɛ ɛbɛkɔ ane yɛwɔ angels a onyankopɔn ɛde wa ma na angels no ɛyɛ obiala Kofi sa asɛm we mo ntie ne ye okay emre bi ba o wiase ne o man Ghana ha obi a wo yɛ sɔfo a woni tumi bi esunsun beku ana obɛbɔdam o say emre bi ba na wo a wo so yɛ sɔfo ana sɛ wo a wo de wo so yɛ sunsun na woni tumi na wo de wa adwen ɛna ɛyɛ ada sɛ obɛbɔdam na obɛyale ana sɛ obɛwu ah ho na be ma sa ne ma na to yes Kofi spiritual meeting bi akɔ ye kan say meeting bi akɔ so wo nsu ase na ensuo meeting na kwa ase ni nyina no say malen spirit any demons ni sunsum a ebi ma asase da se nyina e ba bepie ebi wa taban ebi afufu ebi mo wure nyina afufu wo mo nkyɛn eye sunsum fi a eba wiase na de eba ne sɛ woni sunsum na wo gyina ba bi sɛ wo sunsum de a sa spirit no bɛba atas ɛbɛba wo so enti wei ɛyɛ kokobɔ na so omo claim so omo sunsun no woni sunsun yes Kofi wei ɛyɛ warning sonko a spiritual nyankopɔn bie so na makɔ akɔhu ade yɛ da bɛ na ɛba no Kofi enta kura ebe starting from December echo okay na enta kura obete mpanimfo wo mo akire de ho so mo osunsum wo mo jo mo di so mo otumi no ade no babupa wo mo fi se enoma epie ba no ano oden enti me we ye kokoba wo ye sofo man of God wo ye preacher na wo ni sunsum emlantie o mo de o ma adwen ye adwuma so mo otumi no mo ni tumi no mo nim sunsum ho adwuma na wo ye ho se wo sunsum no we ye kokoba urade se me mo nya sa de mahu no yeah ade asem be ba ana no sa de ye wo sa nkofo bebre no Ghana ha o yes bebre a mo claim wo nya ba bi brand asem be man wo tumi wo sunsum tade ma bi almost we are na beba no enu ti na December ko yes Kofi enu ti na so bi ye sofo pa na obro obi wo sofo pa na onum wi obi ye sofo na oye de onye unima de kro oda wontimi nda and tasa eba no so enti wo a wonim sunsum adwuma no ko preach yeah ne ja sunsum adwuma ne ma ye ne a ye di etirimi ade ye nan ne ye nipadua ne ntade etimi de ye yeah
a spiritual realm where you know it means you trini with the matadi confusion o mu ahwentade am hye o mu ahwem trini o mu anam atane o mu anam asesa ana ye wo bofo a ye white angel a ye bambofo eno na onyankopon de saasafo ne de ama me okay mekuta kwanya ye fa so ye bambo wa bofo mu na bofo na sade ne se kofi yanhwe first okay nyame mu die na ye ka no on se bofo na onyame de ama me ne se wo ba ebetimi abeka kire so on se obekwa obetimi asesa no sa oh yes kofi se bi si your bible kofi se ka bofo na ba beka cho se bia o de mahu se next 2 days 2 days a day enemy wo bewu na wasesa no na kwa ba sa wasesa so ka kire wa na sa ompesa obekwa wonso betimi na kasa se me pese me nso no sesa no moma me mre bi nye dey enka ho ana se ebi a metimi akoye bibi na me mayidi ayede e de ama obi okay utenie pa ana se obi won so a enam se waye bambo wa abofuo mu no ukoye adwuma na obebo kakra abofuo no beso da yakato sa ha manye dey menko ukotena kamu na obewu abofuo no be ka kire wo se aha menko kana wotrem ne be bi agase aba eno na nipa bia wo asase so obi a wo adwuma wo mani nyamfo entena ho makwasia bi nkumkwa entena ho mo bi mfa yare bi nto so bofo ye sunsum a wonyame de saade na dua memu oman Ghana ne wiase me na mti bofo ase die nti a meka ne se kofi me no onyame difo metimi command na obi a ne kidney sei obi a HIV dan so obi a doctor si ontimi ngo obi a doctor aka kire nse de do na yeka obi a ye kotwa ne nan obi a obewuo na bofo na ka kire me na nkwa babam kofi me no obi a so obi ya mobo na mitimi ya de na bofo bi abewura obu bofo no be wura mo so uni adwuma o se ne metra haba nuro na wa started the year the year adwuma many obi a ukọ Ashtown wa Pentecost fo bi wo ho mama nipa bebre mama ma bebre adoma chede many obi a wo ye sofo uni ani na betimi akasa ma bofo no akyeremade na be wura omu na no manante na omo akyerɛw de atwa sɛ woyɛ de woyɛ enti wonyankopɔn de saa domo atɛde ne de ayɛ de de ama me amede yɛ atuma enti so obi tie me na sɛ wabrabɔ no onni obi a wagyina bibi wɔ akyi a obi bedina kasa na tv de hwa kora waben wa mu ebia ono nimde ne angels no time omo de yɛ de ma no ana ono anso nim sɛ ebia me ametima ma mo sɛ me yɛ adwuma du years o ya mo mfrɛ me na me nko na say wow request bituma ka cha o mse bia me ye adwuma be 15 years o me fa me nko o ma be fa ko yes kofi so wo na wo control angels mo okay enu ntina so mbe ka cha o sese aka cha mse da bi me mpene me so betima da ne bibi de ama mo na mo de ko so what I say kofi yen hwe bibi wo bible mu kakra okay Psalm 34 verse 7 and me mani party di fujuma ase e bia na wo hwe me minu onyame dinfo a onyame de sunsum ene bambo tumi kase de ama me how ni amane bi na dawo so wo bia djuma enkoso uye bibie nyeye woni pa bia hia sunsum se sunsum no benante ma yenyina bibi wo so ma yenye bambo no bia ntimi ametwi amfa wo so ma yenye bibi nto so how ni amane bia ekoso tie nie abrabo nyina ye dae so ebia na wo hweme wo dae so nye wo beso dae na bibi koso we die amansie jataburu asa kofa bibi aba abofo a onyankopon de ama me foforo ne se de wo bre no memo mo maso dae nkire wo ho ade best anu no kofi de wo fa mu aye wo bre no ayi no wo beso ho dae keke na wo so dae na aye so mo be kire de ye ya ebe ye de ade na chi wade be ma wo sam ti na mekuta bofo enti obi a wutie me nana a wutie me ohina wutie me president a wutie me MP a wutie me minister a wutie me entena ho mukwa ma obi nye bibi mfanto so se Yesu Kristo kura so obaye na sunsum ni na chi anka ekun ni ntam kwa sempa na duru ba bi kwa ka omuku no na oje ne hofiri omu sunsum na edi na aye adwuma no kwa ye bibi kakra obaye o se
Anyum aduasa enan yemu enson. Ose Awurade bofo bo won a wosuo no ho nsraban hia. Awurade bofo bo omo a esuro no ensraban. Ose no de waka ni nyina. Awurade bofo bo won a wosuo no ho nsraban hia. Anu nti na onse meka se sam ye nyame difo no sam de bofo no ye wo ho bambofo nti bambo wo Bible mu. Okay. Ana mamu wo hu se yete asase su de ese ya asase su nyuma nso ye de eka ho na obi antimi maame bibi na oba yetu watra ye kumbaako o ma yetu baako ene ya bobaako dam baako abrabo asai ye de yale ato ba bi so oba ne ye nemonyamfo ananka obeba be page fie o ene ya se no ye de ohaw ene koda na bi ato so ebia na wutie me unya sika na hye sunsun be ne di akire obobra enyeye obra wakwantuo mu ohaw ne koda na bi ne da so oda ye son ye basa oda ye son ana am abrabo ne tofom enti frɛ me na menya ho adwuma ma ye nkokofi Awurade bofo bo wona oso no ho saba hia na ogye wo na kyerɛ sɛ obi ade no ho to asɛm a wo ka no so na onyabofo ne ma ne bɔ ho baya bofo na nkasa be sa sɛ ɔse na ogye wo na ɔbɔ ɔmo ho ban asekyerɛ ne sɛ ana onse obi ka sɛ na ne ehu bibia de na wontwam sɛ wo pese bofo bɔ ho ban a kyerɛ wo ye de bofo kyerɛ wo hia obi a sɛ wo so pese o ye sofo kura kyerɛ obi na weden sɛ you are man of God so ada na wan fa oyo ngu so nkasa me nyame nipa wo hia ensa kese bi sɛ de sabato. Okay. Enti bofo yade a onyankopon ade adoma Kristofo na onni sunsum ni tumi a untimi nkomande bof kofi ma de me wo nkofo bi wo ho bebre amaye bambo bi ama wo na hade so wonam na accident ba wonam na daye mu ye pia watu nsuom ye pia watu amenem ye pia wakoto kamu anaso obi be hwe adwuma obehu an so obi abeso wo nsa yi wafiri ho. Okay. Minya waki saade ne de mawa se obi na ebekum wonam kwan so keke kura mpo se manwuro na nro be se betake wa uhu de be yeso obi ba be yiwa firi mu ma ye bebre me so pa edu de den ya metim kwantimi tiba ku fi sunsumu de nyame de antum ma yes adwuma wo bebre obi wa wo se bebi owo no obehu asem metim kwa ba be yi na firi ho mitimi kwaso obi nsa yi ni free amenem yi ni free baby fi se se manfa free soro amawa untimi nye bibia enti bambo ana onyame de amaye no asa amaye fom atwuma eno ntina misi ye gina nsuom egina siye egina nnuam gina kwaye mu gina nkampuro mu baby amoti apepa ye nkampuro mu baby a obozo duru a on nkampuro ko sei on say anuntina ya na enye obi a na se etwa so friends so ye prophet kofi se me wode me koye adwuma wo kuruma na ase nam kwaya ye duru nsuom ye duru kwaye mu a ye duru ba bia me wode etwa se me ya ansa ne atoa so okay eno ne masunsum hu ana onipa bia na se ma bie kwanya bi se obi a wo pese wode wo company wode wo adwuma hye me nsa me ye ho adwuma na otua wo tight kopim se adwuma no be dey ebe koso me di sunsun nyuma ku fom de ma adwuma no asa wo de wo ta ni pa de cha na adwuma no se epeja de kitwe cash coffee on se wo hwe bible na o se me ye wo dey o se me ji wo enti onipa biara wo asase so hia so obi ye bibie dey e de ma emfa bibi tra sa kofi na nipa bebre mi sa sa dia ne nyame ndi focus ya wo TV Joshua ase nkofo se na ohunu se wo be wo no TV se wo kwa se kofi na ya chechire mu se ye wo obia se ebia me sum obi wo me sum nyankopon enti ebi obeka chem se amanse ya na oje nyame aka wo 20 years me ne ntemo asem na ebia masre ne se ebia fa bi ye de eka me ho anase me anso me hwe de eko na me se ye otade na se anase ebia ansa na obefre me no o ka chem se o de se me 50 years kura na 60 years na o hira mo ministry mu a fa me ko
utie ni pa enti yene a yene abofo nam no obi ha kofi hye ebia wo de koma abonsam ana wo de koma obi a ebia date ye dey eda so say yewurade a na se wo white angels na white angels no be catch us olman why you adwuma na wi me ba be fawo enti e be start wo da ye sumu na bie so aye dey achiro enti wo hu se nipa no omoso nkyire obi a ote ho a na ne wura ho kakra omu anso na ne aye dey age fi se ono anim se ne kra na ekoba bi Kofi susumu serious na o ye nananom kura no motete habaya no mo ye na o mu bewu o mu atade na se eti sunsumu ho ana obi nso timi yi ne de mo obi se onu na ba bewu wo ya mo obi fofo yes Kofi ana so ho sa ho pa ana se di bana nkasa woni ba mbodi ana bibia timi afu mu na ba wo na ya wada dwon se ka betimi ahwe fom na nipa 30 na 20 na ewu na aka ba ko ada no hye singa wa ye bibi won ho Kofi yensanko Psalm 19 verse 11 Psalm 91 and 91 verse 11 na yenga de oka ewo 91 verse 11 what you say na wahye na bofo amawo na wahye na bofo amawo se won hwe wo so se on hwe ye so akwan nyina ya akwan nyina mu batade na se onyankopon ahye bofo de aman se ye ne bofo ne nan na ne gofo nte wase a se wo so de bofo na yedwuma white age se gofo nte ase no mu de sai ni munyam ne mi man wakoja ne firi na motia na tunsun bi na abefa na ode ye adwuma na sunsun bi a o musu besi na o mu tumi mo sunsun ni dabre Susu cry. And Susu be able to get jame. And only ye and I will tell you what say what my quotations actually say white angels don't do it. Yes, Kofi. Na ya na unima dem. Me offense nkofo bi omo say amanse tama ebia ubewie wa adwuma no. A o mani beba omo so be hu se papa bi ba ya. Kofi me na me ka say 2021 ya ebe wura mu emunya esun beba masaka se me hu se sofu pani pa e ba be hu opa follow me ensemo amaka say besi ana masaka se last 20 years last year na yenya meto aba o me catch am say last about 2 year year 2 MPP befa 4 years mahama besa afa edandro enso maka wakato also the wakache said the next 12 to 20 years you be youth president oh Ghana anu na dey wakaye oh enti bofo na ekuta me no bofo nyankopon na ahye ana odi ama na tie ne Kofi obi a onim sunsun bia na nyanam bia na esa owe ana ye wo kwan a ye faso bafo de ma bofo ye wo kwan a faso ma bofo aduane ye wo kwan a ye faso gina bibi ye wo kwan a faso ya amamere Kofi nipa bebre wo ho a kuro ene abonten ene adwuma bie ene kwaye mu mpono kodofuo kura wo kwaye mu owura mu aye wo ne twa so ye ansa na waye dai wado enti wenyina ye sunsumu noma bia Kofi se wonim sunsum nyumu a oye mobo enti da bia me kase Ghana ha ene nipa etie me obi wa ohwe wanim no ahwe otirinwi no ahwe onipadua no ajaje we ombekọ bonsam jem sofu bia onde wotran we de oyeku ondo mpekasa omo na ye nipa bonefo no yes we dey mpekasa ne huni ase omo na enye omo beko heaven for no Ghana for omo timi jaji tell ajaji o dey na me beko ha na so dey say bad now there as a hell gate say when you wanna obey right corner obey shame view baby cause say you see here there ade bie no eche so free jame za bie no free jame cause the bie mo some gate there hey ewiase mu tell muslim di man no can some cry okay say TV Joshua omo anom so omfiri nyame ene de anom so eka ene bebre na ka no nyam sum ni o na papa we de ajura di o Nigeria ye tu ye friend say prophet kese na ewu free these people these same people na busa say wiase ene Ghana sofo be na president ne mpanifo ko no wo che no
ebi no nti ana before ya adwen ye dey ade pa kofia me de sama kame me nyini nu ba bia fi se me ya kokora nti bedurum le bi na mo de mo amu se wiase ne wiase nyina bekuta me no de nipa susu nta me se kofi me de abofo be ye adwuma bi wo Ghana ne wiase ne nipa nyina be hu se bibi da so ho fi se wo se wa sha abofo de aye de amaye na nya wo nko ana mo nim sa men ka ba oh de se de oh no de na wo be so ka wase so mo te ase se ye program no nya me wo ye susu mo enti ye na wo se wo pe Bible kan teach abra so sorry fie ata de na se enti ti sunsum nyuma ma me a wotie me onkrata asem wabɔ mpa ye befa amfa wadwuma sam hwe ma menka wasem ni nansan emre mamlantie bi won kan no mo baaye ombe se papa bi yanim kwan ma yam firi Kumase ne Accra ne ba Kumase ombe da hotel was stadium ha mekan kla ombe da hotel be 5 days wa kofi enkro mlantie ne koye o makwaji Range Rover latest utie ni yepa o show mani ma yes kofi enye bibia o ebia na dua bi abu ato mo so ne to maame so to papa so ebia oba ye no mehu kwan ayi dua na ye de afiri ho enti omanima ye de kwan ma da ho sample kofi enti obi onji onyame deifo nie no ebi si wo Bible mu atare na se obi ade afiri to nsuo mo si twaba na fatum ade tu na ade na betanse ni na ade no so tom ni ye na ade o wo wo da dia ato nsuo mu a abeta ni da ene o meka se de motia de odum Ghana fara o do be sunset de akese na o bo be bia do batu me de anu na me ba be ye no Ghana fo o tu atade na se enti yan so na onyankopon ama ye hunumu ene akokodura yetimi afa se yentie ni nipa be ye de ebeka de oyo nyansani ontie me de opeso tue bibi onsua bibi ensamo a meka ne nyansa samo ewo mu ne fa de enim na ofisa ontimi no wapia ede ato nchen eye de ya obenya message baako wiase ya da odabia meka se de ekoso o man Ghana ene wiase ye sunsum a sunsum timi yi obi yetimi abofo ana sunsum timi a ebi afia amukọ wo akora bi ye nhira ebe pagya fie no ebi a metimi akonnect bofo o angels na amayama no obetimi amoa wo ba na obe wo no wo hu se mu fie o mu hia bibi sa nipa no beba be ye nipa titiri wo fie o fi se we yi onyame abasa ade no bi se ye nyina ye nyame ma ye wo obi nsa ni ho atade na se obi nso wonsa enti onyame wo de oyama nipa bia kofi onsa angels no onyankopon na de abofo de manipa ebia na wo hwam sesi a ohaw ne amane nkrata na aye den eba na ope yare na te so a onyame di sunsuma mame a mekuta abofo a me de ye adwuma kofi yan santo aso Matthew eti aye mienu dumiensa verse 13 na ofiri hokoye no na ofiri hokoye no hwe Awurade bofo bi yi ne ho ekire Yosef dayemu Awurade bofo bi eyi ne ho adi ekire no wodayemu kofi gina Joseph wodayemu ana maka kire wo sese me ye bofo adwuma na adwuma ne ye ni wo wodayemu Matiase pa nti we abonsam de ze ni sisu bebebe o abana baba na se chechire we wo na wantimi amfa mankofo ntoa mankofo anche omu ase a besi na nkofo anka wo asebwa o na se we kofi sawu ni se edrum le bia ma yan kire Awurade masunsun nsem na fe kra de se sei de mesa de beba kra de be che first no de awodi aba no aye tutu di no yes o sa de foforo beba sa de foforo se beba kofi dada bruwa atale na se ukori bibo ka dada brada bazada atale na se sunsumu aye ken onyankopon na di tumi ye de ema ana osese manfa mfiri so ma oboa adom ya chede onyame de che enu nti na obi unya ni nyina pe atale na se mesumi osunsumi nimade utini pa mesumi nimade ya masharo so ko school nya abrofo ye ba ono masharo jano atale na se enti wiase no me teacher ni no obi di agra na bo no dia ma ne wi
ɛwɔ asum ya ɛnɛ wo na woto hɔ na ɔyɛ nyame bɛpɛ sunsun ma woto yɛ maame nka wei kakyɛ me oduro ni ma pa okurom na ɔyɛ agric sɛ saa tam na ɔkyerɛ yadeɛ ana obi suma agrada next week atɔ yɛbɛka saa fa agrada ho. Okay, so we will talk about tender next week. Yes, thank you. Na tender no obi etimi weke o metimi a weke ama agrada edi wati abeku. Oza. Yes, Kofi. Metimi a weke na menya weke saa de na Kofi bibi wo wiase o. Onzo ko railway sa ye tonton bi o. Ye weke ewo wudi mu se nipa somas ye wo nsu a sa nsu no de eno me man nipa wo de bie so kakra bi. Okay, kakra bi. Ye wo nkofo o mo na saa de no kuta o mo. Okay. Ensu bi kuta bi. Akonfo bi kuta bi. Ana difo bi kuta bi. Okay. Mabom yensa. Bonsam de wo mu bi. Nyame nsu wo mu bi. Yeah. Na bonsam de no ni nyame de no se obi betimi a weke o se bi a wo nipa smasi agrada me pai nsi uso na de enwonwa ne se ensu start se to a na ade na pai ebi a maba be hye Kumasi online studio ha ade ni betimi a bom grass aba ye net hoyi e betimi a be pai asimi nko am so na ko na are dire ba ji sa papa glass lan se ba enamu sei na ba ti se tuo ya enti me say na owo bekwa sumya odoni mapa okromu no na o firifie akoto dame wo baabi enti ade ne kofie kopagya o maame de ne hwefo murawura ne dem onu oni ho efiri ho na sa ba adua na se e ba no mte ho to dame sei na be boss ro ne be si ni tirim ne koy Kofi enti sunsum ni tumi so ono nso wo bambo bi we ne ho anka obi koye ne nka anya ne so adwuma enti nyankopon na di sunsum edema ene me de se wo kasa na papa ene on se ne me se me mu adanse me ncheche mu nyina bible mu ne ye de ye ko yanto sa to a wona asoma me Matthew honana Matthew Mami hwe na minza mi ho na Matthew 2 verse 13 ye ni di hon komo ye ni di hon komo ne de esie aye no and bible mu cheche no mani ajo pa chapter 2 verse 13 ye he o say 13 bi na ofri ho koye no ofri ho koye awrade bofo yi ne ho kire Joseph dae mu to asoma sorry for abofra no ene na dwa ne ko Misrim na kwatina ho ko sise meka chewo Kofi eden na meka chewo se mi kuta bofo a bibi ba o meba be ka chewo because we na ewuo bi dinadi mu e ba ewuo bi ba Kofi enti mi se wo ewuo bi ba wo se dwane free ho ko pem se mesa ka se bra enti se wo de nyame so la tata bra du kazinda bro zakata tani so be kuna le wo ye ma me papa wa lobrikura kinzi ki andu zabra du zabra obi be wa se la brazuku ambizindu zakinda braha lobri zukunzi nasenga yishia wo zanda da zukunda enka yehuru ntabo ka bi dum anwo zindi biri zukundi ya zukunda ya isie wo zubiku binza ojanyame Kofi sunsum kutanipa onyankopon matomi wase me kachra wo se fa kora ne yedai ekwa adai na woje ho achenyi sunsum wo ho Kofi tomi wo ho sunsum wo ho and trust them wo la dubiri kunda zati ze debrezu kenda brada na odi say ya waso adinti we na wadwuma na fro na o kire mi no wa ya de ni ya do ye hwe ni la brazu kanda braha sunsum ni ye adwuma Kofi papa onyame di sunsum ni tomi anu nti na me no kasa fa abofo ho se so obi tie me na oni bambo wadwuma ni bambo obi tretre omo nsa wo so yese ya behwe adwuma ni gyaye ba adwuma na waba na obi ba onya 2 years efie we ye ntramu mobra obi tretre yensa wo so oda ye so ye basabasa sori na me mfa abofo ni mo ho ban ya na wo ka we ya waka bore koka yes na nipa no so na so odin no so o ma so no a so no a na midifo kese na ekono ko onu kro nya midifo no ko na dum say yale ache na nsan oboko yare ache yes easy
Unima de Kofia. Yan shadi bi. Aya no bi ka se na hoho onyame dinfo Kofi. Onyame dinfo bia renew nuoma. Eye kin pa. Okay. Una so wo sunsum se de afeso no wanye nuoma fofora oboa. Obi betimi anya tumi nyina enso no de nuoma bia di agro na kwan bia beda na ho. Yeah. Enu nti na de wom ni se afi biara etwa so sesa no mem. Enya won last year ye ba be see this year mu o spend almost 3 billion just on and you man obey their secure life. Enya wa Yes, Kofi. Some catch us a buffer na catch me say or the Ghana shemensa. Na 1 year akabe na 3 years they say 2.5 years. They say the omunya mfama mi. Yeah. Nti hu adwuma na megusu a Oye. meye no. The Ghana mama simple. Ije be ento amu next year. Yes, Kofi. Me say Ghana mama simple. Say ye ka say hwan a ya man say that tabu sunsun. Papa na okuta tumi na nyensafoa. Papa na okuta yelsa ebi ni ho no. Papa na onyame di sunsun kese de yama no a. Yeah. Eburu sunsun so. Kofi tumi ha oye man of God. And now you sunsun nipa bia na otete aduro oye komfo oye bibia what and o de nyame aduma me teachings too agrada tender de pai na masa teach komfo obi ye komfo ni ani kire tumi na ye de aba na se tumi ni ba na ko na wote no obi be obi bia obehu David enu nti na wo hia sunsun man of God bia wotie me nyame difo pa bia obobra ma ye ma angels no baby bonne ba na bia nsi bible enti Kofi se bia si bible mu na me ye bia eyede enya he bible na ne ehwe so ze bia si na wo ye bia ensa ehwe me ka che se me ma obofo onyame de ama me na ma kire ho ade obi si dabi entimi si ai obi tro comments bi o Facebook na mani ade na o se oja o so ye bambo na wo kwa matwufo kan comments na on Facebook de ya oja o so obi mra ma o ba na wo kwa matwufo kan ma men kire bibi o ha se me ka che se ye wasase isu djuma yeah what are na asase isu no sunsumu de na ebeba na wonhu no masi ho kwan ana physical me de nkofo adi machi nti do obetu buro no obi besom okay na se de aye ni se wo sunsumu ba mbofo bo mo ban ba wo na mo betu atene sabo e de na to France president obi ahye na suma me he video na mo agire me nkofo ja barricade echi a o chiacha mo no na walk away no emu chiacha sa akwa na fa na wadiri wodi o tele sa so ho chia na obi o twele bai kwas nti e Ghana han ko me akwa nde Ghana ka ba na ka nsa wo bra no tum ka o mai o onu kwa na bodyguard na chi o enu nti na ese o man nipa ye de e po wo man ti o sunsum ne e chese ye o sunsum de na de ehu ni sunsum de oba wo hu no e de ehu susumufo na obekum frede obu a woda no bi be fa ne to obu a woda no bi be fa no obu a woda no bi fa ne num obu a obi fa na chi ni nyina ye sunsum bone sunsum fia abewuru a ehante nipa enti obi a sunsum bi ba wo nchen obi te voices ablante bi a yedna kosku wo US no mde ne ba na sorry na o se oha first na voice na what no nim say voice na bebo ano nti edi a kire no hu say de na bodam ana o mde ne ye de e ba na ne bakra ne maame ye skani bi ba maame no kra no e doctor wa wu nansen a nice boy obonefo say na adwen oh enti say wa nya sunsun bi ankata wa japade no so a say odi kokko gu apaso na say ebono nsia na wo kata so na wa amfa bre amfa no mantoto so ne nchense a ensuo be sei enso kata so ye dia ensei okay atale na se entini pantia se abrabo ye sunsum ni tumi a me na mkuta bofo a bonipa ho pan
Kofi yanko. Okay, but mami musa say me bofo edi machi e bia ma e bibi wa san free machi oni machi bi o ana so say bia bofo ne ba ko mi pe bia kan da na o say utimi tobofo itimi tobofo Kofi ye tobofo say na me cha say on say ete say obi ko parliament okoye na ye net na akire e ko so na ye de na ba no ba fe bedum bi no abaye yi yeah so atade na se enti de wo pe bia wo abrabo mu utimi nya okay ebia mekutabofo ba ko mekutabofo tu epese menya bi ka ho we nyina ma ha we nton ade ma me ana ye wo bofo a e mesika okay Kofi bofo e mesika obi hwe me na ope bofo e mesika ye din ka gina wo ma me din papa din ye gina wi a se ye de abro no ma fita ebie kwan e de ma wo ne de tuntum ayi musuo na ye de afiri ho ye wi a ne ya kire wade a wo de beba wo dem ana no ma bi etwa se oye ne ya kire candles bi e o ma ye se obeso ana se adoye bi etwa se oye de oye ana se ye wo kwan a obefa so a ebia na wotwe bia obeyi asiwo say eda ba ko we dem de ye prayers efa misika ho enti sa da no angels no sa bofo no ne betre wo no ma obeyi a obenya sika okay uteni an kwatam sika megudan ma say sika magu ya be fada ena nya ade a aboa bi na ebe physical na dia dabi eye sa wo angel no ono na ne wo nam a o kire wade se wo tonsuo kura obenya sika fi se ono na eton no ma ye de ma de wo ye bia no wo ni sunsum ne nam enti se nipa nyina som na nye ya de wo be som ne de be de be ye okay Matias ye hwe ba kono so na ye hwe de o kan e wo ho Acts chapter number 12 verse 6 Acts chapter 12 verse 6 na eno so ka sem bi fa abofo ho na ye hwe na intimi enidi ehon enkomo na sene ene osidi ye wura bible mu no ya na ye wura bible mu ene medi ajo papa ene ni wo me hu tipa sa wo kasa abofo fita di wachi ni say ye no kura papa because wo me hu say eye no kura say wo bible ye Acts chapter 12 verse number 6 or say anajonala Herod ebeyi no akro ena Petro da asrafo banu ntem a wode nkonsonkonso mienu agu no na awemfo a wodegyina pono ara ere sra afiase no na hwe Awurade bofo ebegyina ne nkyɛn na edan ni mu ehyren na obo Peter enkyɛn mu nyane no sɛ sɔre ntem na ne nkonsonkonso no efiri ne sagui Kofi se nyame be ye dwuma bia wo de bofo na eye nyame be Kofia bofo na ma wo so na ye o ena da lep de bi na ye teachings bi se obi timi kyekere wo angels na o ma won so na ye se on so a onhu de ba na onhu de ekọ enti bofo na onipa bia do ohia bofo ena me se me work number 2 okay bofo e boban bofo e mesika Kofi obi timi sole a no atoto kwadu no atoto tofia de chocolate na ode egugu ho oto kase ya na split aba no ne didi oyi ba ko no so yi ba ko oyi ba ko no so yi ba ko oyi ba ko no so yi ba ko no ne na kasa ye won kofo a otifie ne ho yesumu a na se otifie ne ho yedin a angels ne ba ene ne be kasa Huso bi ne ye de edin komo kire ne yesei maame na omode ne ba ho no adwuma na obebie no fa we koma we yesei oba no oyale no fa we ko kan na afa ne ko nipa somasi o de ne kwa ne ho be ye de ebeto no Angel na adwuma de in fact adwuma super ekese o na me de ye hia me pa ne se asase we na yete so no yani enipa bebira wo tan na tie o yes Kofi obi okrada na wo ye teachers bi say ye busua mu na emfa ho ne babia wo afiri akwakwata mo no ne still na wo furu mada so wo fie o Kofi se enti se nipa ne kasa wo pe wa ye wa simple kra wo na me ne maame bi kasa ene me free ho kra mo ba me nche na me se ma na okrom yen wo se me ma no ma anwo mo me ma no ma anwo mo nkrom na me se enye okrom afeso
na se ye gunsa obi wale anase bosome bia na busua panyi gunsa obo obi a ne tishe asona mu akona mu aduana bretuo enton biara otisha se bia ye bodin na ya kanche ayede aguso enti ya kanche no abayie ni sunsum e wo ho bia kofi na onim se sunsum bia bibi so mahu se onipa bia wo kromu ekwai bia efa so ko okromu bia kwa na etwa so ye adwuma wo kwa no so kwa na de ko okromu yes kofi so ye adwuma wo yes adenta se spiritual na ho na omu firi okay ti esa obroko o mo so to belia one to belia o be ba wuram obi nso bejo omo pa obetwa na dia ede akọ enti esa wo to ban wa ha no wato ban wa ha se mo ntimi nko mi kurom nko de me ho pa mi kurom fo nso ntimi ma ntima to ban Israel fo nto ban America fo nto ban nti ban na never go home by so obetimi awura ban mu a kire otua blai no kwase ansa na watimi awura nti ban ewo ho masunsum sem ti nipa otie me na ohwe me otimi sunsum nsem yase entra ho mame a otie me ayarwe amane ebregu unni sunsum bia ba ho ban wadwuma no begu enye no aya no bi kase dia na area school for no enna minyaska enna me madwuma no koso enna me yesikani na ni be ba no so na adwuma na kula sei ochena sem a Christopher ye adwuma acha 10 years na agu owu nso adwuma na breaki sunsum bia ni akire tumi bia ni akire eno na manse jataburu asunsum kase onyame di sunsum di amame amede ya atuma mazun kundu bibi kosu tobrika le nduko lozi biada malobra hasun kunde hezi biata zukuya zukundi bi zukundi bire azuku biata zukuya cash ofi mompa magufu ado wasa ba kaze mo ibi enye se owu asem na meka na dey on se de me bompa ya na me hu se ase sonsono ne moa a pipi bibiri na me bisa sa dey ana se enam se nkofo a ekekere no nkofo de ne nante nkofo a eye no matia ne nti no ebema na bre efri afi mu nko kofo ye no matia skofi nyasa MPP pa manfo be ka se de nyom na esi so 4 years no bisi me humwa a apipi fifiri asase ase enkitingiri bebre na wontimi nya babi mfa onan yede ensi wonya babi wontimi mfa onan yede ensi asem ho piepie firi asase ne so te se de ebia o kone nsuo da ho na wo do ya fa wo do je nsuo yede eda ho entimi sram mo nkom nkotodwanim emo mpa ma president na Ghana nye ye Kofi ye de ye hu o enya sa de be sie no anote onyame a wona musunsum na mutumi na mo abasa kese so me kasa se nyame difo Kofi me di sunsum ene me kasa fa angels bofo a ebo ban bofo e mesika ene me kasa se obi odome na otie me no de wogimi nyankopon sunsum di na otie wi a onfa nsuo mu glass ommo oje nyame din mu so ommo mpa ye mu so wo ye tinyifo opese ohun bibi opese ohun de ade ato no so opese ohun de ekoso ne class so onya bom din na obompa yeguso a tumi ateme so sunsum ekutame atuma ekutame nti onyame bebie bibi so akire no sayalesa na wope djuma na wope promotion na wope a ensuo na wafa na wo de wutie wie ya fansuo no wutie wie ya fansuo no wutie wie ya fansuo no tiwi ya fansuo no kasaguso emra wa fansuo no wona onim de ope na onim de ope so hu na onim de ope so te na wia na wato amansie usonsum kasie brabe ye wa juma
oja sonson kɛseɛ brabɛyɛ amanseɛ wo sonson kɛseɛ brabɛyɛ w'adwuma amanseɛ sonson kɛseɛ brabɛyɛ onyame ma tumi ne adom kɛseɛ ɛnyɛ kɛseɛ ma kɔmande nsuo ɛdane Yesu mogya awurade nipa a wɔyɛ sutietie o direction wei menim deɛ ɔpɛ ma fa nsuo yi so man nsɛnkyerɛnne sɛ doctor ka biribi akyerɛ no na bɛma bu n'ani da so ɔsan deɛ ɔkɔ interview deɛ ɔkɔ court awurade fa w'asɛm mogya no ɛma adanseɛ kɛseɛ nsi ma kasa sɛ wakoa ɛwɔ Yesu dim amen. Amen. Ebusiafo ene ya yinhyira. In fact, many papa ya nante pa. De bi oka white angels ase be ne wotu ne sredi abasa mama ti ase. Eto na bi ebidum kura se me ne ko ntokwa na de de. Anya ntokwa de because de nkofo kegu masum na mititi wa mo na ya homete. Bara ne de wonya mre pa. Be giri se ne de wa akoma to yem. Kyerɛ yɛ abɔfoɔ a edi nipa akyire wurada yɛ sum yi ɔmo edi kyerɛ ɔmo abɔfoɔ abuo nipa kura nipa wɔ wɔn nsam edi sika ne ade oh what woyɛ too much wɔyɛ yira na ɔn sɛ abɔfoɔ akonya bi amsade abesi asɔre woyɛ sika ɛrɛde too much abɔfoɔ akonya nya mrefa de edi hoko tako yɛ ndem so ba weta so da ko woyɛ abɔfoɔ sika ọmọ wakra nso de ọmọ to besi so bi na ewo kumasefo nso de ọmọ to besi akonya no so bi yaso du tu siso a kadabra jemedi e uja boy da wunyama se ye fa musi an nyame adwa next week tender no e be ye tuma and the best who ha no hey e be ye kase me din e de ko fubo ko e de me hia next week yakra mo